Uy, gaguntang ako, pre. Uy. Uy. Andiyan na kami! Guys, alam nyo sa ML, kailangan nyo ng mind games o kaya mind blow. Hey! Gravity! Gravity! Ay, we! Magpapabait ako, we! Tapos maglilima sila TV kayong apat. G? Sige na, sige na. Wait lang. Wait lang, boy. Boy, kunyari, boy, tatanga ako, boy. TV kayo lahat. Kunyari, tatanga ako, pre. Uy, gaguntang ako, pre. Uy. 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 Andiyan na kami! Boom! Para mga titik! Nainis! Azar! 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 Mind games, di ba? Kailangan, guys. Kailangan, pre, ginagamitan nyo ng utak. Kasi kayo, guys, wala kayong ganun eh. Oh, end the ball! End the ball! TikTok Reels! TikTok Reels! Pre, bakit? Di ba? End the balls! Dahil sa bird, dahil sa bird. Ay, big bird ha! Saludo sa'yo bird! Saludo sa'yo bird! Isa ka talagang alamat!